Hi guys, ayan, coffee, relax muna tayo guys, ayan. Ayan guys, nagre-relax ako. Si super pagod, ayan guys, gusto ko lang share sa inyo guys kung anong naipon ko guys in 2 years, ayan. Alam niyo ba kung anong naipon ko guys, ayan. Yung ipon ko guys is, ayan, wrinkles guys, ayan, super dami. Tumatanda na ako guys, ayan. Tingnan nyo, maingay, ayan. Kasi may mga bata, ayan. Ayan, naglalaro sila doon. Ayan guys. At saka guys, kung ano yung pangalawang ipon ko guys. Ayan, eto guys. Ang uban ko guys. Ayan, tumatanda na talaga tayo. May wrinkles na, may uban pa. It is a sign of aging. Ayan. Pero laban lang tayo on the go. Di tayo susuko.